Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam još jedan burek. Dakle, jest neprikosnoven, onaj koji se priprema od domaće razvijane, razvučene jufke. Međutim, boga mi, kako ovaj dobro dođe, kako je ukusan, a i kako lijepo izgleda. Za sve one koji ne mogu, ne žele da savladaju pripremu domaće jufke, uvijek imaju kupovne jufke. I hvala Bogu pa ih ima. Sad začas napravljena i slana i slatka pita. Ali mi prije toga, s obzirom da ovdje imam dvije vrste mesa, ovdje imam ljeveno meso, a ovdje imam sjeckano meso. Ja to moram fino prije toga, prije nego što krenemo slagati burek, malo da izdinstam, tačnije da prepržim. Neću dinstat, neću poklapati, da mi se ne bi kuhalo, razumijete me. Neka uhvati malo korce da dobije onaj fini miris, aromu, bolje nego da se onako kuha u onoj svojoj tekućini, u onom soku koji pusti nakon što posolimo. Ja sam ovdje nasuo otprilike jednu supenu kašku, ma nije ni toliko bilo ulja, na kojem ću to sve fino sada da propržim. Prvo ću pržiti ovo meso koje je sjeckano, malo sam ga krupnije nasjeckala, pa valjda će se ispeći. Ako su i ne ispečene, kvade prstima, ovo će biti sigurno pečeno. Nakon njega ću dodati mljeveno meso i nakon što to propržim, onda ću na kraju dodati luk, pa ćemo to sve fino zajedno da prepržimo, da malo posolimo, malo pobiberimo i fil nam je spreman. Možete eventualno ostaviti samo 2-3 minute da se prohladi, da nam se jufka ne bi rasipala. Znate, kada dođe vreo fil u dodiru sa gotovom jufkom, ona se baš onako raspe, ne možete s njom ništa. Evo, kod mene je ovo već zagrijano, sada ću dodati meso na ulje. Otprilike 3-4 minute, evo, ja dinstam ovo, pržim, tačnije da isparite kućna koju ovo meso pusti, vidjet ćete, bude puno soka, a još nije posoljeno. Sada ćemo mi dodati ovo mljeveno meso. I to ćemo sve zajedno sada propržiti. Evo i mljeveno meso je isparlo, što bi reklo, taj svoj sok. Malo ćemo posoliti, naravno sve po ukusu, promiješati i sada ćemo odmah dodati luk da se i on fino izdinsta. Po mogućnosti što sitnije nasjeckano. Kod mene danas ono što sitnije nasjeckano otišlo malo u kontrasmjeru. Nemojte zagledati plaho. Isključila sam šporet, samo ću namaknuti ovaj maslac da mi se topi, a ovo ću meso da prebacim u jednu zdjelu kako bi mi se prije ohladilo, jer tava je vrela naravno i ne može se tako brzo ohladiti u vrućoj posudi. Pa ćemo mi to fino ovako u jednu zdjelu, malo promiješate, sačekate, kako rekao, par minuta i fil je spreman i onda samo složimo pitu ovako. Što se tiče maslaca, stavila sam, evo, neka se na toploj ringli lagano topi. U njega ćemo dodati malo kisele vode. Vi znate da se gotove jufke i kisela voda strašno vole. Najljepše nekako nadođe, nabubri, ne budu unutra nepečene. U svakom slučaju, evo, vidjet ćete. Evo, nek se malo prohladi, pa za poslom. Nakon što nam se meso malo ohladilo, dodamo malo bibera. Nemojte pretjerivati. Nećete moći jesti, promiješajte. Kobajagi su ohladilo, gledaj odozdo dima. Nema veze dok ja ovo ovamo, ono će tamo. Koja je tu filozofija životna. Ovo ćemo ostaviti sa strane, eto taman da se malo hladi, a u ovaj rastopljen maslac ćemo dodati malo mineralne vode i što mrzim ove čepove. Otprilike nekih 50 ml, ja to odokativno, evo samo još 2 kapi. Eto tako. I to nam je sad spremno. Jufka tu, četkica tu, kad smo već kod četkice, ne mogu sa ovim, nema veze, namazat ćemo. Kupit ćemo ovaj maslac odozgo, malo tepsiju da namažemo, valja i nju namazati. Izgori sve. Idemo za poslom, ovu široku stranu motamo. Ne ovu malu, nego ovu široku. Malo pokapajte. Nesem ovo ovamo, svaki put pokapam isto. Ne morate previše. Morate ostaviti malo ove tekućine, to jest ovog maslaca, za kraj da pitu gore pospete i dodajete još jednu jufku. I to je to što se jufke tiče za jedno punjenje. Nakon što ste pokapali malo maslaca, sada kod mene uvijek, evo sam još jedna kap, još 2 kapi. Sada idemo sa punjenjem.
smotamo i redamo s vanjske strane. Joj, što mi je fil pobjegao napolje. Aj, vratit ćemo ga uzdjelo. Sa ove vanjske strane, dakle, motamo, ne idemo od sredine, fino ove ivice ispod, tako. Idemo dalje, ovaj fil pokupiti nema, bacat. Sljedeći namotaj, ide isto tako. Krećemo od jedne ivice, pa ako ne može da stane, da ne bi gužvali, malo ovako stisnemo da dobijemo sljedeći krug. Tako, idemo dalje do kraja, motate dok ne dođete do same srži koliko može stati u sredinu stane. Ukoliko vam je ostalo svega, možete u neku malu tepsicu. Meni je ova jufka, uvijek koristim po 2 za ovu tepsiju od 28 top. Ostanu mi samo one 2 jufke na kraju, nekad ostanu, nekad ne ostanu, evo možda baš sad iskoristim, ako ne znam, vjerujte koliko dođe listova u ovoj svakoj, ja krenem s 2, ukoliko vidim da mi je ostalo, ja ću pri kraju 1-3 jufke staviti, eto da potrošim, da ne bacam, pa tako možete i vi, prebrojte. Idemo dalje, kako rekoh, tako do kraja. Evo je složena pita za tren oka. Ovo što smo rekli da moramo ostaviti za kraj nam treba da premažemo jufku. Rernu sam uključila da se zagrijava. I ovo ide na pečenje. Ne smije se peći na jakoj temperaturi da budemo sigurni da će se meso ispeći, a da jufka okolo ne izgori. Tako da samo lagano sve ćete imati napisano u opisu videa kao i uvijek. Kako ovo dobro miriše da samo znate. Ovdje sam pripremila zaljev, prokuhala vodu, malo maslaca i posolila. Ovo ćemo sada zaliti i vratiti u šporet da se onako fino upihtija, ukrčka. Ovdje sam pripremila zelenu salatu, a dok se pita pekla, boga mi samljala sebi oraha, treba će mi za 2 reforme, tako da su mi orasi gotovi, bar pola posla odrađeno. Evo sačekat ćemo 1, 2, 3 minute i pitu, pa ručak može da počne. I evo je pita, joj, kad jednom odvalim ovu rernu. Pita gotova. Pečena, zalivena, mišćem miri. Samo još da supicu skuham, kažu, bilo bi poželjno. Tako da mislila sam odmah servirati, no međutim ne daju mi. U svakom slučaju ja toplo preporučujem ko stvarno ne zna, neće da nauči pripremiti domaću jufku. Evo, pripremite burek na ovaj način, zaista je odličan i ovaj i pileći. Tako da uvijek imate opciju da napravite domaću pitu, da vam se kuća uzmirše, a jedete domaće, boga mi. Eto, to bi bilo sve za danas. Recept obavezno podijelite sa svojim prijateljicama, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!